aba chingani mera ko ho ukna na mga skigen skang bade chord ko macam nangen 7 chord ko nangen dominant 7 ko ya nigir ma ya nigir nama nacham na ba upada pangen skiha da ko skiget asimang cm mga skigen scale ko mera ko scale ko na niya na ngachum ba mera ko na point ka na nachum blues to ang na details to ra bainga ada na simang na ya adita blues ni gamen skengen chord atau scale angko atau melody angko skengen langsung jual video ko yang na kita kemudian chord ko mananggen sekarang A7 atau D7 atau E7 A7 atau D7 chord rong duk na teman gen ke 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ke 5 6 ke ndege ba man gen aro dingthang nang ba ne mo ni ja man da scale ko kanang na ya blues scale la bata mang donga bata ke donga aro mai ke donga skang ba c ni kanang singen c ni mo c ni apa sing tegen ja no a ni to ke mi sken c mo flat F G flat G A D flat ini C E flat F G flat G A D flat ini mo yang ini oke pokoknya biasanya C scale deh mo C blues scale nggak zaman apa dong tentang untuk napa dong scale apa dong di bawah kau akan basic kau akan sih mau dikit opsi nengke ini zaman ada mereka ada nengken mereka sanci nengken ok 1 2 3 4 5 6 7 8 row position kau mana nengken yang number 1 tapi jangan number ko sanna yang screw dong ating mo tamo da ani bo badia ka ba flat badia ka ba number ra ya 1 flat 3 3 4 flat 5 5 6 flat 7 ini 1 2 flat 3 and 3 4 flat 5, 5, 6, flat 7. Ini mo, ya formula ko mana ya scale ni formula ko mana di bin ada mai rakaba flat badia number ada masih cukup mo. Do ang A itu kan mana ko de 1 2 flat 3 3 mo 1 2 flat 3 3 4 flat 5 5 6 no flat 7 mo ini teman-teman gini ini jak mana din mai kun tension ng atan natin blues to 3 flat 3 aro flat 5 flat 7 ne irang important ngane flat 3 aro flat 5 aro flat 7 ini yang important blues to kona blues to kung flat 5 para mereka flat 7 para mereka flat 3 mereka ba kona man gen daw na astong brin sising buha e ruknya mo C ano flat 3 mo injak na de maya E flat mo E flat ko ginaro G mo sin solo na e ruknya na flat 3 ko ay again saya di jumpa burung ada selain of nah apa cingunin
flat 3 ni ba bending kat nama again ba flat 3 ni ba nama again flat ba again mo akan cocok ni apa nanti 5 ini namanya E flat mo ya E ya mo flat 3 ko ba kating mo E flat 3 mo mana aku tension waktunya Rồi bend đi khỉ nha Bỏ Nó giống như 7 Gì rồi Flat 7 Mana ya आराम से ना ये रहा 1 ये रहा B3 ये रहा flat 5 ये रहा 7 mon deh Sabi natin changang ako de blues to de major minor nung sa upsa nung kaya may tension ko sa niya mo 7 to ko baro tension ko kinusin niya kaya E flat lang ako E 7 lang ako ko de yung mga maginop flat or tension or release cut level